गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनाऊँगी। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पाई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फଳରେ आमे जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दया करी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास 30 तारीख सोमवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1432 साल, स्वाधीन भारताब्द 78 वर्ष, महिमाद 197 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंहदेव महाराजांकर 68 अंक। सौरस्व आश्विन मास 14 दिन, चांद्रमते आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, रात्रि 7 घंटा 23 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 40 मिनिट, कन्या लग्न 2 दंड 14 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 31 मिनिट, मीन लग्न 1 दंड 40 लिता गते अस्त। आज सिंहचंद्र 60 दंड, मघा नक्षत्र दिबा 8 घंटा पर्यंत, एहा परे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज जन्मित शिशुर सिंह राशि, क्षत्रिय वर्ण, दानवगण, दिबा 8 घंटा गते नरगण। आज मृत व्यक्तिर पुष्कर दोष नाही। निषिद्ध खाद्य आज बाईगण भोजन निषेध अटे। रात्रि 7 घंटा 23 मिनिट गते बीरी भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग प्रातरु दिबा 7 घंटा 14 मिनिट मध्ये, दिबा 8 घंटा 50 मिनिट गते 11 घंटा 14 मिनिट मध्ये, रात्रि 7 घंटा 55 मिनिट गते 11 घंटा 7 मिनिट मध्ये एवं रात्रि 2 घंटा 19 मिनिट गते शेष रात्रि 3 घंटा 7 मिनिट मध्ये। आजिर महेंद्र जोग नाही। आजिर काल बेला दिबा 7 घंटा 8 मिनिट गते 8 घंटा 38 मिनिट मध्ये। आजिर 12 बेला अपराह्न 3 घंटा 40 मिनिट गते 4 घंटा 11 मिनिट मध्ये। आजिर काल रात्रि रात्रि 10 घंटा 40 मिनिट गते 11 घंटा 30 मिनिट मध्ये। आजिर राहु काल सकाळ 7 घंटा 30 मिनिट ठारू पूर्वाह्न 9 घंटा मध्यरे। आज कर्कट राशि और मकर राशिर घात चंद्र, दिबा 8 घंटा मध्ये मेष राशिर घात नक्षत्र, घात तिथि नाही। मिथुन राशिर घात 12। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे पंचम चंद्र अशुभ फल मिलिब। हठात स्वास्थ्य हानि हेब। कोनोसी गोटिए काम करिबार समय निर्धारित होई सारिथिब, किंतु आपणक शरीर असुस्थ हेबा कारणरू आपण कथा देई कथा रखि पारिबे नाही। मनरे दुख जंत्रणा भोगिबे। मनरे दुश्चिंता बढ़ी जिबारु रोग माड़ी बसिब। बहु कष्ट भोगिबे। षष्ठ स्थान रे रवि गोचर करुथिबारु आपणकर शत्रु माने दूरेई रहिबे। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशि विषय रे। आज वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे पंचम रवि बाधा प्राप्त अछंती और चतुर्थ स्थान रे चंद्र गोचर करुछंती। कृष्ण पक्ष हेतु एते विचलित लागिब नाही।
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ। ଅର୍ଥ ଆସିବାର ବାଟ ଫିଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟାସ୍ଥାନ ଓ ମାତୃସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମାତୃ ସହିତ କିଛି କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ହେବା କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଥିଲା ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ଅଚାନକ କାହା ସହିତ କଳହ ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନର ବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ଠାରୁ ଶରୀର ମାନ୍ଦା ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଶୋଇ ରହିବେ। ସମୟ ଅଯଥାରେ ବର୍ବାଦ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭକୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରି ବହୁ ଅଶୁଭ କରାଇବ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନହାନି ହେବ। କଳହ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ହେବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କାହାରି ମନ କାହାରିକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ କେତେକାଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିବେ। ନିଜ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରି ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି କଦାପି ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେତୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଫଳପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଦଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଆୟ ପରିମାଣରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଯତ ରହିଲେ ଓ ମିଠା କଥାମାନ କହିଲେ ଭଲ ଆୟ ହେବା ସହିତ ଗରାଖ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ପରିବାରରେ କେହି ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ହତାଶ ହୋଇ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ କରି ନ ପାରିବାରୁ କାମ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଥାଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ପରିହାସ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି
धनुराशि विषय आज धनुराशि जन्मित व्यक्तिमानंक सकाशे नवम चंद्र कृष्ण पक्ष हेतु अशुभ फल मिलिब। पितृपीड़ा गुरुजन पीड़ा देखा देव। जेउ आड़े जिबे आपणंकु लोक माने परिहास करिबे। जेउ लोक आपणंकु सम्मान देउथुले सेही लोक माने परिहास करिबे। आपणंकर दोष दुर्बलता सबु पदारे पड़ी जीव। घोर अपमानले जर्जरित होई मथा विचलित होई जीव। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर दशम राशि मकर राशि विषय। आज मकर राशि जन्मित व्यक्तिमानंक सकाशे नवम रवि बाधा प्राप्त अछंती अशुभ फल प्रदान करिबे नाही। किंतु आज घात चंद्र भोग हेउथिबारु अति अशुभ फल मिलिब। यही समय रे आपण जेउ स्थान को जिबे सेठारे कलह हेब। विभिन्न प्रकार क्षति होई आपणक मथा विचलित होई जीव। रास्ता रे जीवा समय रे आपण अन्यमनस्क होई पारंती। सावधान न रहिले जानवाहन दुर्घटना को एड़ाई देई हेब नाही। यही समय रे आपणकु गरम ज्वर मध्य होई पारे। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर एकादश राशि कुंभ राशि विषय। आज कुंभ राशि जन्मित व्यक्तिमानंक सकाशे सप्तम चंद्र गोचर करुथिबारु शुभ फल मिलिब। यही समय रे चाकरी न पाउथिबा व्यक्ति चाकरी पाई पारंती। चाकरी करुथिबा व्यक्तिमानंकर पदोन्नति होई पारे। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति अधिक व्यवसाय को वृद्धि करि पारंती। उत्तम रूपे व्यवसाय चलिब। आशा ठारू अधिक लाभ करिबे। परिवार को नूतन बंधु आसी पारंती। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर द्वादश बा शेष राशि मीन राशि विषय। आज मीन राशि जन्मित व्यक्तिमानंक सकाशे षष्ठ चंद्र बाधा प्राप्त और सप्तम स्थान रे रवि गोचर करुथिबारु अशुभ फल मिलिब। यही समय रे शत्रु माने दूरे रही गुप्तरे आक्रमण करिबे। आपण ताहा न जानी विश्वास करी बहु हैरान हेबे। व्यवसाय क्षेत्र रे एपरी करिबे जहाकी आपण जेते चेष्टा कले मध्य लाभवान होई पारिबे नाही। कोन हेउची बोली बुझिला बेलकु आपणकर बहु क्षति होई सारिथिबो।